येलो कलर कौन सा कलर है बच्चों? येलो। ब्राउन कलर कौन सा कलर है बच्चों? ब्राउन। लाइट ग्रीन कलर कौन सा कलर है बच्चों? लाइट ग्रीन। ऑरेंज कलर कौन सा कलर है बच्चों? ऑरेंज। ब्लैक कलर, पहले हम इसकी बॉर्डर करेंगे। एम, एम फॉर मैंगो। N for nest. O for orange. M for mango. हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स। एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज। पहले हम सीखते हैं कलर्स के नेम। वाइट कलर कौन सा कलर है बच्चों? वाइट। एम फॉर मैंगो। ए है मैंगो, क्या है बच्चों? मैंगो। Mango color is yellow. N for nest. N for nest. ए है नेस्ट, क्या है बच्चों? नेस्ट। White color, N for nest. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. O for orange. ए ऑरेंज है, क्या है बच्चों? ऑरेंज। O for orange. O for orange. M for mango. N for nest. O for orange. थैंक यू बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।